hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। विदा राबानी खारा बादशाह काला राबानी आका राबानी खाला राबाना 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 पूरा बंदा ला राबानी बिरी 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 बरा 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 बंदा ला राबाना। Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Ida Ramani Karavarshya Kala Ramana Taramana Vara Vara Mandala Ramani Biri 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 Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रमणी खारावर्षा काला रमना तारमना खाराबंदा रमणी दारबंदा रमना दारबंदा रमना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। यदा रमणी कूला वर्षा काला रमणी आता रमणी खाला रमना दरबंदा रमना दरबंदा रमना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर करवानी खार वर्ष काल रमना दरमंदल रमन पूरा बंदल रमनी कार वर्ष काल रमनी बिरी 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 बर 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 बंदल रमन जीसु का नाम हृदय 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 Holy, 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 holy. So गौरव रत्न जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद। आश्चर्य मंत्री प्राकांत परमेश्वर अनंत कानु पिता व शांति राज तुम्हारा नाम धन्यवाद। Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. पूरा पापा 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 शकल रमणीय करमणि कारमंदल रमणि बिरी 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 बरा 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 बरा। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। Holy, 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 holy. पूरा पापा 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 शकल रमणीय रमणि तुम्हारा समस्त उत्तम कर्म पाई तुम्हारा नाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा दिव्य सहिष्णुता निमित्त तुम्हारा नाम धन्यवाद। हालेलुया, तुम्हारे प्रचुर क्षमा अछि प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अछि तुम्हें क्षमा करिया उद्यत हालेलुया। इधर रमणी कारावर्षा काला रमना दरबंदा रमना जो मैंने तुम्हारी निकटवर्ती होई था जिसमाने तुम्हें समान को निकटवर्ती होई था जो मैंने प्रभु सर्वांगण तुम खोजन दिशमाने तुम्हारे उद्देश्य मांगे जो मैंने जत्न तुम्हारा अन्वेषण करते तुम्हें सर्वांगण पुरस्कार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा पापा पापा शबरा करबंदा रमना जीसुम करामर जीसुम करामर जीसुम करामर जीसुम करामर दायक। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. पूरा वक्त्रमणि कारवर्ष्य कलरमणि अकरमणि धारमणि नलरमणि मैं आदिवंतार भोषस कवख्य धरमान ज्ञान पराक्रम शक्ति संभ्रम जुगे जुगे पाइबा को हत होई तुम मेष शाबक ही जोग्य हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य धन्य तो नाम, धन्य तो नाम। जीसुंकर नाम, जीसुंकर नाम, जीसुंकर नाम गाय तुम्हारा अनुग्रह आमार कोन मध्य যথেষ্ট সেদিনের মধ্যে আমার বিনষ্ট হই না মাত্র প্রভু তোমার নিকটবর্তী সূর্য প্রাপ্ত হয়েছ সেই সূর্যর সদ্ব্যবহার করিয়া পাই তুমি দয়া করে আমার মঙ্গল হও।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करूँ। Hosanna, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna.
खुशी खुशी मना खुशी खुशी मना खुशी खुशी मना खुशी खुशी मना बोलो बोलो मसीहा की जय बोलो बोलो मसीहा की जय मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने
Udaramani Karavasha Kalaramana Daramangala Ramana Daramangala Ramana Daramangala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, Dhanya, Dhanya Prabhu. और पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Idharamani Karavandala Ravana Dharamandala Ravana Shabara bara 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 Shabara bara 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 Holy 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 Jesus karamurdai karo Jesus karamurdai karo Jesus karamurdai karo Jesus karamurdai Udaramani karavasya kalaramana saramana karamandala ramani daramandala ramana daramandala Uramandala ramani karavandala ramana daramandala ramana daramandala Holy 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 Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Udaramani karavasya kalaramana karavana karavandala Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalaramani adaramani karavandala ramana daramandala Shabara bara 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 Holy 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम. Shabara kala ramani dora mandala ramana dora mandala ramana dora mandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Idaramani karamandala ramana daramandala ramani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Itarama shakamani akaramani kalaramani daramani 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 kalamani karama shakaramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, 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 pavitra naam, dhanya. Shakaramani akaramani karamani daramani karamani daramani. Pura karamani karamani daramani biri biri bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalaramani biri 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 bara 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 shabara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy.
धन्य जीसु 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 हालेलुया 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 यद्रमन्ना नरमणि दारमन्ना शबरा कलरमणि दारमन्ना Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kala ramani biri 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Ramani kala ramani ramani ramani. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Puravat pramani karavasya kala ramani karavasya. Shabara bara 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 bara. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Holy, 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 holy. Hallelujah. Dari chawin pratna. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु तुम्हारा आमरण धन्यवाद 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 स्तुति बोलना पूजा प्रशंसा पाई बड़े तुम्हारे ज्योति बोलता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ जगत मध्य तुम्हें ऐसे प्रभु हमारा रक्षा कर पाप और सब मुसलमान तुम्हें कोई नहीं कर प्रभु हालेलुया 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 ओ तुम्हारे विश्वास करिया तुम्हारे प्रेम करिया तुम्हारे लिए लज्जित होंगे नहीं प्रभु ओ तुम्हारे भरोसा करके लज्जित होंगे नहीं प्रभु हालेलुया 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 ओ तुम्हें सदी मध्य प्रथम भरोसा जोग्य परमेश्वर विश्वास जोग्य परमेश्वर हालेलुया हालेलुया पूरा बरे 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 बंदानिया बरे 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 ओ तुम्हारे भरोसा करिए तुम्हारे विश्वास करिए माने प्रभु केबे मध्य प्रभु दास निराश होंदी नहीं हालेलुया 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 निराशा बरे 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 बंदान बरे बरे ओ जगत मनुष्य मन को भरोसा दे पारे नहीं प्रभु हालेलुया 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 ओ तार निजर कथा पर मध्य प्रभु हमें जे प्रभु रखी न पारो प्रभु हालेलुया हालेलुया किंतु तुम्हें प्रतिज्ञा विश्वास परमेश्वर हालेलुया 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 उमाशा बाबा 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 बरे 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 बंदानिया बरे बरे ओ तुम्हें केवल कथा कर ना किंतु कार्य करे प्रभु तुम्हें जगत मध्य तुम्हें प्रमाण सिद्ध करो ना प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ तुम्हें जो पुनरुत्थान परमेश्वर प्रभु तुम्हें एकमात्र सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता ओ मनुष्य मानकर परित्राण करता प्रभु से दिन मध्य प्रभु 40 दिन पर्यंत जगत मध्य रहिल प्रभु नाना प्रभु मृत्यु उठिल प्रभु आउ से समस्त कथा मध्य प्रभु परस्पर मध्य प्रभु मनुष्य माने बुझी पाले नाही आउ से मान को प्रमाण देवा पाई तुम्हें प्रभु ओ प्रभु समय समय प्रभु से मान को मध्य प्रभु तुम्हें दर्शन दउथिल कथा कहउथिल पूरा शररा बरे 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 तुम्हार समस्त
শক্তি সাহায্য দেবে দে প্রভু। ও প্রভু বিধান করে নিকটে পৌঁছা পর্যন্ত তুমি সাহায্য করো। যিশু তুমি দয়া করো। হালেলুয়া হালেলুয়া। আমার দেশ রাজ্যবাসীদের মধ্যে তোমার অনুগ্রহ তুমি দিও প্রভু। তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো। যাহা প্রভু তোমার দৃষ্টি উত্তম যথার্থ প্রভু তোমার কার্যের সব উত্তম বিষয় প্রভু তুমি এই প্রকার তুমি সমস্ত প্রভু আমাদের শাসন করতে পারবো তুমি হি প্রভু। ও প্রভু মনোনীত করবো তুমি হাত দিও প্রভু। তুমি তোমার রাজা প্রভু প্রভু ମାନଙ୍କ প্রভু মানে মাখো নাও প্রভু। কিন্তু যাহা প্রভু জগতের নীতি নিতে প্রভু যাহা প্রভু আজ মনুষ্য ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ তুমি দয়া করো। আমাদের প্রত্যেকଙ୍କ রাজা তুমি প্রত্যেকଙ୍କ প্রভু তুমি প্রত্যেকଙ୍କର গুরু তুমি হো প্রভୁ। তুমি প্রত্যেকଙ୍କ পথদর্ଶକ হে প্রভୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଥ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ তুমি ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁ তুমি ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳ ସମୂହକୁ ପ୍ରଭୁ তুমি ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ তুমি ଧରି ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ তুমি ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ରାଜା। তুমি ପ୍ରଭୁ তুমি କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ তুমি ମହାନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ তুমি ନେବା ପାଇଁ তুমি ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଗ୍ରତର ଜୀବନ তুমি ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଭୟ କମ୍ପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନ କ୍ଷେପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଅଧିକ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ তুমি ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। এই পর্যন্ত তোমার স্তুতি বন্দনা করিয়া পাই তোমার গৌরব করিয়া পাই তুমি অনুগ্রহ কর প্রভু। গীত বলিয়া পাই আনন্দ মনে প্রভু তোমার ধন্যবাদ দেওয়া পাই তুমি দেখো প্রভু। আমি পাই তোমার নামর কোটি কোটি ধন্যবাদ। বাকি ସବୁ তোমার সময় প্রভু হস্ত করো। তুমি যে প্রকার ইচ্ছা করবে সেই প্রকার তোমার বাক্য দিয়ে তুমি কথা গৌরব মহিমা প্রশংসা স্তুতি বন্দনা তোমার সমস্ত প্রার্থনা মিলতে তোমার জন্য সমর্পণ করি। ধন্যবাদ দেই প্রাণ করতে প্রিয় প্রভু যিশুর নামে ରୋମିଓ 15 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଭରସାହୀନ ନୁହନ୍ତି କେବେ। ଯେପରି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ବା ଭରସା ନାହିଁ ଜଗତରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଭରସା ନାହିଁ, ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ରହିଛି। ହୋପ୍, ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହୋପ୍। ଆଉ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଫେସୀୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ଆଉ ତୁମର ଭରସା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଭରସା ରହିଛି ଯାବତ ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଉ। ମନରେ ଆମର କଷ୍ଟ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ପ୍ରତି ଘଟୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ହେଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସବୁର ବାହାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ତରବର ହେଉ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଚରଣ ନ କରୁ ତାହେଲେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
आमे आउ महान प्रभुंकर जड़े महान आउ व्यक्ति होउछंती मूसा जहाँ परी आउ जड़े भविष्य वक्ता इस्राएल रे आउ देखा गले ना जे परमेश्वर को मुखामुखी दर्शन कले आउ एते महा महा कार्य सब तांको द्वारा साधित नाना आश्चर्य कर्म आउ तांको विषय मध्य देखुछु प्रभु तांको कहितले प्रथमे तुमे आउ फारू राजा निकट को जीव आउ तापरे तांको कहिबो जे आमर लोक मानू आउ तुमे इस्राएल को तुमे छाड़ी दियो आउ से माने जीवे एपरी आउ प्रभु आउ तुमे से को बाहर करके नब मिस्र रु बाहर करके तुमे से को नब जो देश में प्रतिज्ञा करूँ अब्राहम को ठारे आउ से दुग्ध मधु प्रवाही देश किणान देश को तुम्हें नब परमेश्वर चाहिए मूसा ही से मिस्र रु बाहर करी से सुफ सागर मध्य दे नहीं प्रांतर मध्य 40 वर्ष गमन करी से आउ से प्रतिज्ञात देश रे किणान देश रे प्रवेश आउ करिवार कथा थिला मात्रा में देखु ताहा ही पारला नहीं आउ से जिरियर पूर्वर मूसांकर मृत्यु है हारणकर मृत्यु है आउ मरियमकर मृत्यु है से माने तीन भाई आउ भौणी मूसांकर मध्य मृत्यु है मूसा प्रभु निकट में विनती भी कले जेपरी से जीवे से किणान देश को दुग्धमधु प्रवाही देश को से रम्य देश को मात्र प्रभु तांको सीधा सड़क मना कले आउ अनुमति देले नहीं केवल कले तुम आखिरी देखियो किंतु जाई पारियोनी कारण से गोटे आज्ञा लंघन कले आउ से निमंते तांको जीवाकू दियाहला नहीं आउ आमान को दृष्टि ता सामान्य लगी पारे जो पत्थर को आज्ञा दियो कहवा समय से जो दुई थर आघात कले से आज्ञा लंघन है आउ किंतु तार रूपक अर्थ अच्छी पत्थर होउछंती ख्रीष्ट थरे आम पाप पाई मरीछंती आउ द्वितीय थर से मरिबे नहीं मात्र से विचार करिया आसुछंती तेणु आमने मध्य सत्य ज्ञान पाइला परे बारंबार पाप कले पापर क्षमा न थाए लेखा होछि आउरी लेखा होछि प्रभु यीशु कहले जे जहाँ बहुत प्रदत्त होइछि ता ठारू बहुत दाबी करा जिवो जे जानी जानी प्रहार योग्य कर्म करे से बहुत प्रहार प्रहारित हो से अनुसार घटिला आउ मूसांगु प्रभु जीवा को देले नहीं नचेत जदि से आज्ञाटा से लंघन कर न थांते से पत्थर को आ दुई थर आघात करने परिवर्ते जेपरी प्रभु कही जे पत्थर को आज्ञा दियो प्रथमे सीना पत्थर को आघात करने कही आउ प्रचुर जल बाहर द्वितीय किंतु से कही आज्ञा दियो किंतु से दुई थर आघात कले तेणु जल तो बाहर मात्र आउ प्रभु तांकर चिंताधारा को बदल देले तांको आउ जीवापाई देले नहीं दृढ़ मनस्थ कले प्रभु से भाव मध्य घटुछि आमानक पई आउ घटिबो जदि आमने योग्य भाव आचरण करि न पारु ताले प्रभु जहाँ चाहती जो विशेष कार्य आमानक जीवन रे करिया पई चाहती ताहा प्रभु करिवे नाही मात्र प्रभुंकर कार्य तांकर संकल्प जेपरि अन्यथा हेबो नाही एथि निमंते से विशेष कार्य जदि किसी प्रभुंकर विशेष कार्य योजना मान जीवन अच्छी ता अन्य द्वारा प्रभु करेंगे आउ जड़े योग्य लोक द्वारा करेंगे जपरी मूसांग स्थान रे प्रभु जिहोशू को उठेले आउ जिहोशू द्वारा नेतृत्व रे से तांकु आउ से इस्राएल को आनिले किणान देश रे पहुँचले जिहोशू को मध्य सतर्क करी कहले आउ तांकु सतर्क करी कहले जो मूसांग द्वारा जो व्यवस्था दिखाई ताहार दक्षिण को कि बाम को तुम्हें जीव ना तांकु एठी सतर्क करदेले कारण जदि सेपरी आउ तुम्हें न कर निश्चय तुम्हें मध्य विफल हो तार कहिबार अर्थ से जदि मूसांगु प्रभु छाड़िले नाही आउ तांकर गोटे भूल पाई तांको योजना बदले देले आमको केमिति आउ प्रभु छाड़ीदेवे सेथिपाई अनेक समय आमे निजे ही दायी आमने योग्य भाव में आचरण करि पारु नथिबा हेतुरु प्रभु जहाँ चाहती आमान जीवन में ताहा करि पारु नाहंती करि पारिबे नाही प्रार्थना द्वारा सेडा ही पारिबे नाही अनेक प्रार्थना कले हबो नाही पाप क्षमा मागिले हबो नाही सेडा आज्ञा पालन करने को ही हबो प्रभुंकर इच्छा साधन करने को ही हबो जहाँ प्रभु कहती ताहा करने को हबो अवश्य आउ लेखा अछि ताहांक ठारे आउ प्रचुर मुक्ति अच्छी से क्षमा करने को उद्यत मेघ न्याय कूड़ी आम अधर्म से मार्जना करुछन
आउ सिंदूर वर्ण पर आमर पाप सह हेले मध्य आउ से मेषलोम परी शुभ्र कौन लोहित वर्ण पर रंग हेले हिमतुल्य शुभ्र वर्ण से आउ करने किंतु बारंबार जो मैंने पाप कर प्रभु क्षमा मागू प्रभु देखिए जे आमने आमर व्यक्तित्व बड़ दुर्बल आम ठारे संकल्प नहीं आमर मन आउ गोटे आत्मिक मन नहीं यीशुख्रीष्टर मन परी नहीं तेणु आमर दुर्बल व्यक्तित्व प्रभु देखी विशेष कार्य आम द्वारा प्रभु करें ना तांगर योजना को बदल देवे आम विनष्ट हो न पारू आउ मात्र आउ प्रभुंकर इच्छा साधन हो पारिबनी किंतु से मशांग स्थान रे जीवसों को नेला परी प्रभु आउ क्या जन को नहीं से कार्य साधन करेंगे आउ सेहीपरि मध्य आउ से समय जिते साउल राजा हेले से जो योग्य भाव में आचरण कर पारे ना तांको से अग्राह्य कले आउ तांको जगह दाऊद को नेले आउ ठीक सेहीपरि भाव में प्रभु कार्य करते सब समय आज आम को योग्य भाव में आचरण करने नितांत आवश्यक नले जिरिमियों पुस्तक जेपरी लिखा 5 पर्व आ तार 25 पदरे आउ तुमानकर पाप तुमानकर मंगल निवारण करियछि सेहीपरि भाव में आउ प्रभु कार्य करेंगे आमानकर पाप हेतु आमानकर आउ आमान प्रति मंगल घटी पारिब ना जो मंगल प्रभु आमान निमंते करने चाहती ताहा से करिवे नाही आउ ताहा बंद हो जीव सेथिपाई आमाने बहुत निज विषय लिखा हो बाइबल अपना विषय सावधान हो आमान को सावधान होगा पड़ो आउ जदि आम सेपरी हो न पारू ताले निश्चय आउ प्रभुंकर योजना मान जीवन में विफल हो आउ निजे आमने से निमंते दायी रहिबा तबे आउ आमे देखुचे तथापि आमे भरसाहीन नहूँ जदि आम योग्य भाव में आचरण करूँ कौन सी परिस्थिति पछघुंचा देवार आमानकर आवश्यक नहीं जहाँकर आम आश्चर्य से आश्चर्य भाव में कार्य करती प्रकाशित वाक्य आमे देखिपर एक पर्व आउ तार 9 पदरे आउ 10 पदरे यही प्रकार विषय लिखा तुम मान को भ्राता और जीशु संबंधी क्लेश राज्य और धैर्यर सौभाग्य जे मु ईश्वर वाक्य और जीशु साक्ष्य हेतु पात्मनामक द्वीपर थी मु प्रभु दिन आत्मार आविष्ट हो मोर पश्चात तुरी शब्द परी गोटे महास्वर यह कहूबार शुणिली तुम्बे जहाँ 11 पदरे तुम्बे जहाँ दर्शन करुच ता गोटे पुस्तक लिपिबद्ध करी सप्तमंडली अर्थात एफिस मुन्ना परगम थियोतेरा सार्दी फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया निकट को प्रेरण कर पात्मा नामक द्वीपरे से थिले आउ निर्वाचित करा जाइथिला आउ से निजे कहते जीशु संबंधी क्लेश राज्य और धैर्यर सौभाग्य जे मु जीशु निमंते ईश्वर वाक्य और जीशु साक्ष्य हेतु पात्मा नामक द्वीपर थी तांकु नहीं पात्मा नामक द्वीपर आउ रखा जाइथिला आउ तेणु जो से द्वीपर निश्चय से समय यही जड़े राजा आउ तांकु नहीं कि से प्रकार भाव नहीं कि रखी जेपरी से प्रभुंकर वाक्य प्रचार करि पारिबे नहीं प्रभुंकर कार्य करि पारिबे नहीं बरं सेठी से अनाहार रे से मृत्यु मध्य आउ से वर्ण करेंगे से मध्य तांकु से स्थान रे नहीं रखाई थिला आउ किंतु प्रभु जीशु तांकु से स्थान रे दर्शन देले एवं तांकु आउरी प्रभुंकर वाक्य प्रचार करने पाई आउ तांकु से कहिले स्वर्ग दर्शन गुड़िक सब देले स्वर्ग राज्य को तांकु नेले अंतिम समय अनेक विषय तांकु देखैले आउ से सब गुड़ाक प्रकाश करने तांकु आउरी कहगला तेणुक से हुए तो तांको धारणा थाई पारे जे तांकु से मरिबा को हबो आउ किए से नहीं खाइबा पीवा को देव तांकर तत्ववान हम आउ कड़ाकड़ी भाव में तांकु
ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଓଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେରୋଦ ରାଜା ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ହୁଏତ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେବ। ସେ ମନେ ପକାଉଥିବେ ମୁଁ ତ 3 ଥର କରି ଅସ୍ୱୀକାର କଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ କେତେ ଭଲ କଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଆସିଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଭରସାହୀନ ନୋହୁଁ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ମିଶର ଦେଶରେ ସେ ଯାଇ ରହିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କାରାଗାର ରଖାହେଲା। ସେ ବି ଭାବିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସାହୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ଭରସାହୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଆବାଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଫ୍ ହୋପ୍ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଏଇ ରୋମିଓ 15 ପର୍ବର 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର। ଭରସା ଆମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ହେବ, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭରସା ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଯେପରି ସେ ଯୋସେଫ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ସେ ଦେଶର ମିଶର ସର୍ବେସର୍ବା ହେବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତାହା କ'ଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଲେଖାଏନି, ଏଠି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମଠାରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଭରସା କେଉଁଠି ଆସିବ। ଖାଲି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆଉ ଆମଠାରେ ରହିବେ ତାହା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଆମଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବାକୁ ହେବ, ବା ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯୌନ 10 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରଚୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବେ, ପ୍ରଚୁର ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ତଦ୍ୱାରା ଭରସା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ ହଉ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଶେଷ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଜା କହିଥିଲେ, ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋହନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବରେ ଯିଏକି ପାତ୍ମା ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ହେଇକି ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖି ମୃତବତ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ଯେପରି ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଶେଷ ସମୟର ବିଷୟ ସବୁ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ଦେଖେଇଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ, ଆଉ ସେସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋହନ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ
आउ तीनोटी विषय ये मत चिंता करने को चाहूँगी। प्रथम कथा जे ईश्वर आत्मा से कहले आउ से निजे आउ कहउछंती आउ से प्रकाशित वाक्य एक पर्व आउ से जौन निजे कहउछंती जे आउ से 9 पदरे तुम मान भ्राता और जीशुंग संबंधी क्लेश राज्य और धैर्यर सौभाग्य जे मु जौन मो ईश्वर वाक्य जीशुंग साक्ष्य हेतु पात्म नामक द्वीपर थी। पात्म नामक द्वीपर से कहते मु थी आउ 10 पद लिखा मु प्रभु दिन में आत्मारे आविष्ट हो मोर पश्चात तुरी शब्द परी गोटे महास्वर यह कहूबार शुणिली आत्मारे मु आविष्ट थी। तेणु ये प्रधान विषय है आम को आत्मारे आविष्ट होबाकू पड़ो आत्मारे पूर्ण होबाकू पड़ो आत्मांकर शक्ति आम ठारे रहिबाकू पड़ो तेबे भरोसार प्रचुरता आम पई आसीबो। आमे होपलेस हवा नहीं भरोसाहीन हवा नहीं यथेष्ट भरोसा आम ठारे आउ देखा जीवो आउ ताहा लेखा अछि भरोसा लज्जा दिएनी कही ताहा मान को लज्जा दब नहीं। आउ से रोमे 15-13 अनुसार से पवित्र आत्मांकर शक्ति ही आम को भरोसार प्रचुरता दब। तेणु ये जौन कहते मो आत्मारे आविष्ट थी स्पिरिट ऑफ गॉड एवं से कहले ना मो ईश्वर वाक्य हेतु प्रभु जीशु कहले जदि मते आउ मोर वाक्य जी पालन करे से तो मते प्रेम करे जे मते प्रेम करे से मोर आज्ञा सब पालन करे। तेणु ईश्वर वाक्य माने लव ऑफ गॉड आउ तांको ठारे ए दुईटी प्रधान विषय गोटे है स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा दुई लव ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य तांगडी अछि ईश्वर वाक्य हेतु से जाकि से क्लेश भोगुछन तांको सेपरी आउ से निर्वासित कराही मात्र जोहन नाए आउ रोमियो 8:28 पद लिखा जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती जहाँ घटे से मंगल निमंते घटो। आज जहाँ किसी विषय घटुची जहाँ मानकर क्लेश दुख निंदा अपमान आउ दुख असुविधा जहाँ घटुची क्लेश घटुची ताहा आउ ताहा बदली जीव ता सम्मानर आनंदर आउ ताहा उन्नतिर मंगलर आउ सुखर विषय ताहा परिणत हो प्रभुंकर समरे प्रभु ता साधन करिवे। केवल आम को ईश्वर प्रेम स्थिर रहा ईश्वर प्रेम स्थिर रही अर्थ दिन सारा प्रार्थना करवा ना चारिड़े बुली बुली प्रचार करार ना केवल बाइबल खाली पढ़ुवार ना आ गीत गाउथिबार ना खाली प्रार्थना करुथिबार ना मात्र आउ प्रकृत में आम को ईश्वर को प्रेम करने को ईश्वर वाक्य को मानवा को आज्ञा पालन करने को जहाँ प्रभुंर वाक्य कहे मान को मानिया को ताहा ही ईश्वर प्रति प्रेम आउ से ईश्वर कार्य करें। दुईटी विषय जौन ठारे देखुचु। तृतीय विषय है नॉलेज ऑफ गॉड ईश्वर ज्ञान माने से व्यक्तिगत भाव में ईश्वर को जीशु को से जानी आम को प्रत्येक को ईश्वर सहित व्यक्तिगत भाव में परिचित हवा को पड़ो। खाली आम गोटे विश्वास करूँ ताहा ना एटा प्रभु मो जीवन में कले ये गोटे समय आसला आउ मो मन चिंता आसला मु तो जाने ना जीशु बापा माँ ख्रीस्टियान हो ख्रीस्टियान छोट समय मत जमी शिक्षा दिखाई मुझे अनुसार करुच्ची आउ किंतु उद्योग मु बेले बेले करुच्ची प्रभुंर कार्य प्रभुंर वाक्य प्रचार कर इत्यादि किसी छोट बड़े मात्र मु तो जानी जीशु कौन सत्य ईश्वर की ये चिंता मो भर को आसला आउ मत जाना कह जदि से सत्य ईश्वर सर्वांतगण में खोजी मुझे उद्देश्य पाइली जिरिमिया 29 पर्व 13 पद अनुसार माथ्यू 5 पर्व 8 पद अनुसार आउ मु शुद्धचित हो प्रभु जीशुर दर्शन पाइली जीवन मोर बदलीगला। दानिएल 11 पर्व तार 32 पद लिखा जो लोक मैंने अपना परमेश्वर को जानते से बलवान हेबे आउ से महत् कर्म करेंगे आउ तेणु नॉलेज ऑफ गॉड से जौन जदिवा से आत्मा नामक द्वीपर अच्छा से ईश्वर को जानती जीशु को जानती व्यक्तिगत भाव में आउ से विचलित नहांती से द्वारा महत् कार्य हवा को पड़ो। ये तीनोटी विषय नॉलेज ऑफ गॉड ईश्वर को ज्ञान आउ स्पिरिट ऑफ गॉड
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ এই ତିନୋଟି ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି କି ଆନନ୍ଦ କି ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ, ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଦଳି ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ ତୁରି ଶବ୍ଦ ପରି କେହି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମହିମାରେ, ମଲା ପରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ କରିବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ। କାରଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଉ ଏଇ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ସେଇ ଜୋହନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ରଖିଲେ, ସେହିପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର ମସ୍ତକରେ ରଖିଥିଲେ ମୋତେ କଥା। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ମୋତେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଭରସାହୀନ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା। ଏହା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ 38 ପଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା, ଭରସା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମଠାରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତାହା ଲଜ୍ଜା ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ସବୁ ବଦଳି ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ରୋମିଓ 15:13 ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର ଆମ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ତାର 4 ପର୍ବରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଉପବାସ କଲେ। ଉପବାସ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ତ ଜୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଏ 40 ଦିନ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପବାସ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଲୁକ 4 ପର୍ବର ତାର 14 ପଦରେ, ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଡ଼ିକି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆତ୍ମା ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମୁଁ କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ ଆମକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ। ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। এই ତିନୋଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭରସାହୀନ ହେବା ନାହିଁ। Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Darabani karabasha kalarabani atarabani karabandalaramana darabandalara. प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 दौचु। होली 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 हालेलुया उशान रबनी कारबंदलरबनी कारबंदलरवा। तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान व परमेश्वर इधर बनी कारबंदलरबनी कारबंदलरवा। तुम्हें जो अछ से अछ तुम परिवर्तन ना तुम्हें काली आज चिरकाल समान प्रभु। आज समय धन्यवाद, आज सुजो निमंते धन्यवाद। उदारा बाबा 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 प्रभु तुम प्रति पवित्र आत्मा सबाई तुम वाक्य धन्यवाद। आम को दया कर, आम निजक परीक्षा कले मैंने बहुत उणा पड़े मैंने देखाजु प्रभु। से निमंते आम भरसाहीन हो जाऊँ, से निमंते विशेष किसी कार्य मान प्रति घटी पारना। आमको बदली जावाक आमको तुम्हें दया कर, वाक्यर कर्मकारी हाँपाई दया कर, अधिक अधिक पवित्र आत्मा परिपूर्ण हाँपाई तुम्हें दया कर, तुम वाक्य पालन करने साहाय्य कर। तुम सहित प्रभु आमने जपरी आहरी अधिक तुम निकटवर्ती हबू, तुम दर्शन प्राप्त हबू प्रभु। आमको तुम्हें अनुग्रह कर, आमर जीवन बदली जीव, आमर मंगल हम, आम द्वारा अनेक मंगल हो पार। इधारा मानी खार बंदारमा आम निज लोक मैंने परिवार प्रियजन मैंने प्रतिवासी पड़ोशी मैंने उपकृत हे। हालेलुया, जीसुंक नाम जीसुंक नाम इरा बाबा शाकाला रबानी खाराबा त्रमाना कारबंदाला रबानी कारबंदालामा प्रत्येक संगे तुम्हें कथा कहो प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसुंक नाम जीसुंक नाम जीसुंक नाम दया आम दुर्बलता तुम शक्ति सिद्ध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ধন্যবাদ স্তুতি প্রশংসা যুগে যুগে তোমার কণ্ঠাবিধ পাদ প্রণাম ও চুম্বন করি শুনিলে বলি ধন্যবাদ দেই নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ